bima odi samoi ku dela lega ko odi samoi go suba adung ku ina memang takang dengan odi ngomong ko hol samoi hol mulu ke ilang nam ke yang kom 2017 ara hoga edit ke mulu ilang tandang tengol ken sidung dela ke edit ke ilang tandang tengol ken sidung mulu ilang nam ke dengan pani ara pada mo ibu pedomai emna ma ibu ye ko hining ke lo ara de mai ke ye ko na ko mulmo sidik samoi ko dela ko le ko na mulu ke penem ya isu ke mulu rino di homoy ko ilung nate ke dela ko lega pe mulu him bible him kam class mulu hol adi ke pori holo mulu him annam sim ten ke him tamol abu tim kenjin mang ida kom kenna manyo mosim lalan na loya holo pori la jam he to potung gilen tola ayab lo gilen tola angkuna nok ami kidi lega pe badangam irung gelangka molangka bane bepong molangka eling kideme badang nok piabin langka ngol bible perfect kapa de mono ikona aten lutudin tuntumul ken pudin mendemang ide kong ngolo akira ni ko holo man lalik la de lalan de ni last tingko ka ngole eling kidengem badalo eling kidengem piabin tola emlat menam akong sing ngole last de aro abe tu ngode deep nukin mukilo da si samosi mulu ka upang iru si dia mul demo si dia belo ka kapai da upak ko homoy holo mulu mengkesi pa ayo kapai da mengkesi pa ayo ngalo mulu 2017 ara holo January dok ke ilangan hol up to holo ka mulu mengkesi mengko ja ko mane mulu ka gaड़ी mul servicing imana bisa pe dumai mane dinate mane mulu ka aku era holo mul agere mulu ka yekra ko de dini na magala ko isod agere te mul pura bina mane dina kan aro dekena homoy mulu pak mulu mengkesi ko mulu ka aku era holo ko mulu dekena te mul laban si samay ko kapela laban si samay ko emla mulu muputna mulu ka muputna aro mulu ka muputna ya isma odi homoy agong ko lumin mane obum olenye aro agong ko lumin mulu ka tel amiko adak alo mulu pa ready la dudia mulu ka ready la mulu ka toyala dudia kapela emla mulu dadi lo din mulu ka minister adu din mulu ka dolu adu din mulu ka batta na migom ka din adu din mulu dolu kapela din mulu ay pa ready lumay yamridum mulu gate mulu la ekdom apunan na ila mulu ka dress mo lemo hula mulu bum toyal kapela mulu dolu ng dress pa ready din emla mulu ka batta na mulu ka si minister ada mulu ka prime minister ada delaw lega pa mulu ka Edwin Mogan sila mulu gedang badang mulu mukala mulu idumai kapela mulu ke minister ko ada ai delaw lega pa delaw ke sapa mulu pupa mulu ke ekuma mulu arbunna mulu ke charge mulu denam pemela mulu ke aga ke apa yang tengah denam pemela madi semuanya kapela mulu ke ter apa na ami ko ada de apa na ami de tanya masuk ke rutumma ar tanya masuk ami ke rutun de adi mulu ke tela ala ane ke dengan nobila mela kono samay dela ane ke dengan pesa bila ane ke dengan maktabatan ati gabila ia ane ke dengan larak sila alo gabila ia dolo orban sila iduma ko ai idola de ati ke kapal idul engala mulo de ati ke nyok puna api ai de tanya mong leader ya pinang ke dengan kapal de tanya mong leader ke ada dicari ke budak ke atem bila ia de takam ati nyong de kene idola ko mulu ke Christian life mulu ke Christian upak ka holo mulu ke ready lang ka amna holo nunang holo mulu ke ready di homoy amna ko lunang holo rating imulo de mulu ke tanya mo ke leader ma bumulu ke rutuma bumulu bulenda buin kona atem no ko telo biedin de binam ati nyok pangana ati de binam ati de duyar bana ati de lo lega pa mulu upa mulu ke semoy lo mulu hol bible lo bitum kapal mulu hol bitum de mo nulu ke eling keding ba badalo ga piawin nangka emang hol bible po bitum de eling keding inkona ati inkona kapal de piawin nangka ngalutun kapela dem eling keding mo ang kumulo mulu dolo ko makana ati kan de record de liam lo kono ko lenjenu de lo ke
Mada ami dia aja modal party dia jadi mah. Kapela bemolo haga. Emna dekena tunam ami kan mai. Kapela beke action beke isan ami kali mah. Beke muing sangat. Kapela dekor dia kumini. Dia tu ene del gondokul pulenjerum. De perfect berken del gondokul. Mada dia mah kumai betul lah emna. Ami lunam kan mai. Deka bisa pengulu. De inkuna atim dengan ke apa rasogo. Mana amiem mana tobli bila amiem mana aima pemenala amiem aima pemana ludopa ami het dekod aima na pada ami aima na pada dempel na pada dempel na pada bumi musang dempel idoda bidempel idoda enla ami luna ludopa ngoluk ke apa ra ngol inkuna atil ingol idun dekana atil lalu ke apa ra lalu ke jagan situlah laban situlah kapela ngoluk ke apa ra ngolum Badangan non iru silangka ang nangalong bahaya da putunya. Dela boleh apa? Mau ke apa sih mau alingam, mau apa sih mau? Hodai ami yang munasiar tu, deko mau ke ekta ali waktu nak apa itu. Dela ko hodai mau ami yang kangkila mana aku luka deko mau ke ekta ali waktu nak apa itu. Dela ko hodai mau menang yang nang aku betul mau ke apa rasa betul, deko mau ke ali waktu nak apa itu. Dela boleh apa orang betul Badala bruna alingan piabun nangka. De alingan rom rumang. Inola yai Yesu ke mokka apa rawal apa ko badang itum pana. Rutum Yesu ko ngulum muput pana mokka. Duk tori mo yai Yesu ma alingan kapdisian. Mokka kapdisian yai Yesu ke ala mokka. Mum bosai pa ko badang dutum pana mokka apa ke balum bekam na ai mana. De alingan piabun sidi samoye bak manukka dewa. Muka itu nang ditaro apa pengo Islam kendulang kom muka nesara muka itom yenam lo muka aimana ate muka mepaks simanam ate muka apa raro pak mula muka tiaban sidi semuanya kapaila lalu milo dia ate dan tiaban simamal ya isi muka apa kesapa muka toya nama belu kamae muka Christmas la muka git gan gomnang takam de muka belu kamae Kapal Yesus Kristus belum kerja Allah mai. Dia kalau mereka pengen Bible ko bitung hilang. Isaiah ke Allah. Nulu ke badang ini dunia tiang telah. Kang kesela dengan ke apa orang ingkuna alim ko yang hilang dulu. Mana yang nam alim ko ya dulu. Marle guli nam alim ko ya dulu. Nasibusi alim ko ya dulu. Ma ami yang duke bulan nam alim ko ya dulu. Ma party ko ya ami yang ngeke ko ya di mana ati ko ya dulu. Ami yang dukten simula dulu. Dia kena apa yang menurut apa yang kena biarkan setelah dan menurut hidup bahaya lah covid itu. Dia dah mereka pun menurut kamu kesana so, menurut pak kira orang gedung, menurut Christmas ada, ya Yesus ko obo arane, yang dalam menurut dia kena apa yang biarkan simangan, kapai mau ke ready nang dia betul kamu apa iya ber. Apa mau, rutung ke Christmas betul order homoy, yang mau menurut mau ke apa yang takam sih mau ke dia kena takam ke melapak sila. Apa ya Yesus mau toya lah duna, ready lah duna, dia mau ke arah kapangnya, dia lalu lega pengolong ke Isaiah ke kalau Isaiah ke, agam kopi tu, dia lalu lega pengolong ke kesana so, ingkon nanti mau ke apa yang orang ini ke ilah dulu, dia kena tak kamu ke Bible dulu, lapak sila, apa kalau kamu lo, ngolong Kalau aku nak berjangan irung belangka, molangka, benda berkembang molangka, tentang nama agam kiri, molor kamu tu. Aisyah ke agam ponang apa aku berjangan pomang, mulut ke mei berak kiri nulu lemolangka anda pomang. Itu lebih ke agam ponang si, nulu ke apa yang lemos itulah, nulu ke apa yang arpa adi lemos itulah. Kapal yang lalu mopet na promise abu isor ke togasina tanya mengum ase moye enna menebia enna amia arang nama ko enna Isaiah ke aktu apa ngulu ke bedama ngulu ke apa ngami ngulu ready langka irusi langka ngulu mopet ne pedang nama ko enlang Bible level polu pitung ne delong le gapa ngulu hilar apa Mengkesila je.
Kapela mol kamilo John ke bala ke pedu John ke samay dalo John Baptist ke samay dalo na pedu ay mol amol ke go to ay mol dan ngaru tak magin kamay dalo go mane yai sedik abong pogo bidu may dalo arpak ami kiring dem tanla mulas senang pula bul Baptist nato lalang pula bulu ke pam bul pogan hilang di bulu mane John Baptist में बुलुम Baptist in pita wai delok bisa pa pe mul umpak ka homoy holo mo ko yeruk to nan homoy dok ke dekana samoy delo mo ko na te mar pa ko perang samo to den imam to den ilak to den dekana ate ke mul pa apera holo mul kara ko mul ready di samoy ko mulu ke aku marala pa ka kamelo minimil pensam para ko mul de ko eling ng ibos dupa eling ka bo dupa hima bon tan ma ko bila bon tan ma ko Mamulu ke introductor takam ko. Delo lega ko mo Asia ko ipona abon ko bito delo ka apo na mare ilanka. Kapala apo na ami ko ara de apo na ami de sedi ko u. De ami de nanu mo put ko de ami de nanu Holy Spirit dana ai de nanu baptist bit ko puna. Gamna John Baptist mo ko melam ka apo na ami te de. Nanu Holy Spirit dana ai de baptist dia gamna Don John Baptist ko bina na. Delo ke sa pagkajo mo hilo ko nga holo. Muluk ke badangan mo ready bila rutung ke badangan ready bila so muluk ke aku ahlo armor kamel ko baga muluk ke for Christmas lo bajha ko mul mada mul ready jum gi bila belok atim ready sila takah mate ibo hoju aru dai peruna ba ido ko mulum bahada bidu mai mulum mada kenna ami kiring at video nok aponam dam na to rela bila binam da ai rum ito ko nok amon dem dam na to bila gift pano video mai Christmas gift pa video mai ito ko dem pa man nok apa nam ready nam de botte hadam nam no gift binam dem pa no botte hadam nam or kenna kiri at video at boru mai delo ko sa arpa ko gift nam ko bipala Mulu gift binam de mulu perfect prayer gondola. Mo gift binam de mulu perfect mo dito ay. Mana mulu Christmas se ada. Mulu Christmas se ada. Ami bidung gift kan na mula mulu lala mana mulu ke gibam. Mulu mana fusi ba bida. Mulu binam de mangai. Mulu gift kan bipala yung prayer ipala bukom ekam prayer pur geda bukom bipala gitu ay. Mo gift binam de bukom apa ko satisfy da. Harap aku na mulu dalam teoloten mulu gibam di pelayaron mulu rumam sapa pelayaron akumam sapa pelayaron kahit pataka mate maintenance pelayaron ido langkom mulu ke especially mulu ke live mulu especially mulu ke amalam aidlo mulu ready simaman deko mulu kurang namai dalam lega mulu ke rumam sapa pelayaron mulu ke akumam sapa pelayaron mulu ke gib bilang mulu prayer pun di pelayaron dalam mulu ke apa yang mulu especially when we must have papa mother do palagi tadi dori mereka papa duwe al papa na al homoy halo isar ke imanga ta dokate aina imanga no ka phalai ar isar ke ismiya ta dokate lo ilahe ar isar ke aida ta dokate lo tas lai kapela papa homoy halo mol tadi dori ila duwe rutum jesu muluk ka teolo apa ano ai delo lega Isaiah be mol fobitum Bika awam punang na apa ko badang arum pumangi dakong naluk ka apa ng ready lang ka naluk mopit pa na rutung jesu sedi ko uwa puya na mo ko ang la mulung pohito belaw lega ko mulung ka ready lazo muluk ka apa ang mulung mo sila dulazo muluk ka apa aw edit ko mo man balum na ate ran lapak si dulazo belaw ko muluk to mulung mo tingla kampo pa ila mo dulazo rutung jesu anytime mo ka awado pa Rutum jesu mo tore sila ba ido lang Kerala bidung Christmas and manaidum ido kumbuka apa ang mo balum na berkam na marde pulila ekdo ami mesi posila ami mun pamen na marmen bumi sila lulu melo mo ka eling mo pak patang tiang si mangai delo lega pa kasi mo rutum ko belang jonmo maso ru ka apa ang jonna pa ama maso delo lega pa mo lu ya jesu mo to ya ma ta pa ali pa ko le mo si dela mo lu mo ko belang ido si dula so Dela lega pa mo anyo Antiona doising naluk ka telo hilo
Gedung mulu minas silang kuju mulu adiru para pakpe kumbong jabong la dulazu kapela mulu hol kamelo molangka bene be kumu molangka emnahim aku mul bang kumulo al pakpe ya jesi betanya maksud Allah tanya mohol Allah ami kiringam open hari na ami kiringam minimal na ami kiringam beseko mate be pangan kamato bagi bosito hupak ka homoyo mul kamelo edit ko ar pakpe mul kam tanya maksud jadi na ami itu ni nam kiring ami pangan kiring ami ar pakpe itu ni inam ami kiring de tin karo dekna ami kiring mul ar pakpe ya jesu ami no hupak aya de somoy mulu belum aktif dihulla iji somoy delo boleh ngaku mulu bahaya tu pobitum mulu apa tu hilo kalau ngaku mulu ready lah kusu mulu ke apa yang mulu selang kusu petit ko ngok puram sama nama kadon dap takkan dem bapak sigela ali dem mulu bepa gela jo bapak sigela rotum jis matore si ko amna apa na 24 midnight yuma kelo jisu kristo mulu ka toya da mulu ke apa jannah per rotum jis ko ahar mulu ke apa semua kita berapa lama senang tuju dia kepingin mau belum bertahan kita kalau hanya mau nabawi hari ini kita mau poin mah kapal lagi poin berjaga mau kayak dalam lega mau patong lalu ke elingam berada elingam jawabin nak kapiabin nak dengan patong sindal mau yang aku patong menalan waktu ina marapa ke jadi ke mau isor ke program nak isor ke mau ke beka blessing Allah mana aku rabalun beka matikan dan takah mati mau hidup kalau kalau mau sedang kuju mepaklan kuju iku maju ila kampo pe kumlazo la kumpom la mudu lutum jisma toya matu lazu de lo pa mo im pa kong sim boleh dah ke mau prayer sabtu Allah